Muy bien, ahora sí vamos a Apocalipsis. Now let us turn to Revelations, chapter 8. Otro anuncio más. Another announcement. ¿Lo quiero oír? Do you want to hear it? Dios te ama. God loves you. Thank you, Lord. Amen. Gracias a Dios. Thank God. Así puedes sonreír en esta noche. That way you're able to smile Gracias a tonight Dios que Dios me ama. and say, thank God that God loves No me. entiendo todas las cosas que me pasan, pero sé que Él me ama. I don't understand all the things that happen to me, but I know that He loves me. Amén. Amen. No me siento como que me ama, pero yo sé que Él me ama. I don't feel like He loves me, but I know that He loves me. Amén. Amen. Gloria a Dios. Estamos en Apocalipsis 8, We are in Revelations chapter 8. estudiando las trompetas. We are studying the trumpets. ¿Hay alguna pregunta en referencia a lo que hemos estudiado? Are there any questions in reference to what we have been covering the past weeks? ¿Lo entiende todo o tiene pena a hacer preguntas? Do you understand it all, or are you just bashful Young in asking people, the you come questions? this way, please. I want to see your faces. Quiero ver sus rostros, los jóvenes. Okay. Comenzamos el versículo 7, We begin in verse 7. ya que ustedes están al día en esto. Since you're up to date in all of this, El primer ángel tocó la trompeta the first angel sounded, y hubo granizo and there followed hail, y fuego mezclado con sangre and fire mingled with blood, que fueron lanzados sobre la tierra, and they were cast upon the earth. y la tercera parte de los árboles se quemó And the third part of the trees was burnt up, y se quemó toda la hierba verde. and all green grass was burnt up. Okay. Todos me dijeron que lo sabían. All of you said that you knew this. Entonces yo espero que dos hermanos me puedan contestar a este versículo en dos partes. So I hope the two of you, brothers or sisters, will be able to answer this verse or explain this verse to me. Ok, quiero que alguien se ponga de pie I want someone to please stand up y me diga qué significa esta primera trompeta and tell me what this first trumpet means, y también el porqué del granizo y la sangre. and the reason why for the hail and for the blood. Okay. Todos me dijeron que lo sabían. You all told me you knew this, Hermano Manolo. Brother Manolo. Sí. The first angels, Ajá. and the hail is the hard word The strong. or the strong word, and the fire mingled with El fuego blood el fuego de la palabra y el espíritu de Dios, ¿no? is the fire of the word of God and the spirit of Ok, God. esa última parte es la segunda parte de la pregunta. That's the second part of the Que question. la primera etapa Now, the first stage, no es esa que está ahí. it's not that one No. there, Okay. Tampoco esa, and it's not that one either, ni esa tampoco. nor that one. Bueno, esa sí, vamos a dejarla ahí. We'll leave it there. Okay. Esta primera etapa This first stage, describe los primeros años de la iglesia. it describes the first years of the church. Este monte lleno de fuego, This fiery mountain, este fuego producido this fire produced por la palabra de Dios by the word of God y por el Espíritu Santo, and by the Holy Spirit, que encendieron con la presencia del Señor that lit up with the presence of God a un pueblo a people a quienes siempre llamamos who we always call la iglesia primitiva. the early church. Se le llama la iglesia It primitiva is called the early church porque fueron los primeros años because it was the first years del cristianismo. of Christianity. All right. Ellos They predicaron un mensaje fuerte preached a strong message mezclado con fuego mingled with fire, y eso produjo and that produced muchas cosas many things en las cuales no queremos entrar, that we don't want to get into all of pero them. sí quisiera añadir, hermana Maraya, a ver si me puedes sacar un poquito esto aquí, el caballo blanco. Esta primera etapa, But this first age of the church, or first stage, esta primera etapa de la iglesia, this first stage of the church, hay varias cosas aquí. there are several things here. Todo lo que usted ve aquí, All that you see hasta ahí, here, todo lo que usted ve aquí, all that you see here tiene que ver con los primeros años. has to do with the first years. Okay. Lo mismo con el caballo blanco. The same thing with the white horse. El caballo blanco The white horse es la forma guerrera y militante, is the warring and militant way amén, en la que la iglesia salió in which the church went out a conquistar el mundo. to conquer the world.
con la palabra de Dios with the word of God que llevaban en su mano. that bore in its hand. Pero ellos no podían hacerlo But they were not able to do it por sus propias fuerzas by their own strengths y habilidades. and Por abilities. eso es que el fuego aparece That's why the fire appears y el granizo aparece, and the hail appears, porque es la obra que Dios hace because it is the work that God does para ayudar a la iglesia. to help the church. ¿Ustedes se recuerdan Do you remember cuando Josué luchó contra los Gabaonitas? Do you remember when Joshua battled against the Gabonites. Gabonites? ¿Cuándo se recuerdan de esa How many batalla? of you remember that? Okay, en esa batalla, In that battle, si usted se recuerda, if you remember, Josué se dio cuenta Joshua realized de que ellos por sí mismos, that by themselves ellos no podían vencer. they would not be able to overcome. Pero Josué oró a Dios But Joshua prayed to y le God pidió a Dios por más tiempo. and asked God for more Y time. nos dice la palabra And the word of God tells que us Dios envió de los cielos. that God sent recuerdan? from heaven. You remember? ¿Qué fue lo que envió? What did he send? Envió granizo. He sent hail. Entonces, los granizos And the hail fue la ayuda de Dios was the help from God al pueblo de Dios to the people of God para que ganaran la batalla. that they would win the battle. En la primera etapa de la In iglesia, the first stage of the church, Dios dio God gave una inspiración fuerte a strong inspiration a sus predicadores to his preachers para predicar to preach sin ningún temor without any fear delante de grandes enemigos. before great enemies. Ellos se enfrentaron a un imperio, hermanos. They faced an empire, saints. Se enfrentaron al sistema religioso establecido de esos tiempos. They faced the religious system that was established during that Que time. muchas veces decimos simplemente judaísmo There are many times we just say it's Judaism y nos quedamos ahí. and we just stay with that. Pero tenemos que entender But we have to understand que el judaísmo se había convertido en una, ¿cómo podemos decir? En un sistema that Judaism had turned into a system, rico, a rich system, fuerte, wealthy and strong system, complicado complicated, y que tenía diferentes, ¿cómo se llaman estos? Diferentes niveles. and it had different levels or rankings. Era grande. It was huge. Era de tal forma este sistema This system was of such a manner que ya era más que una religión. that it was something more than a religion. Se había convertido en una fuerza política. It had turned into a political force, Una fuerza política a political power que César no pudo ignorar that Caesar was not able to ignore, y tuvo que hacer un pacto con ellos. and that he had to make a covenant or a Porque pact with la them, religión judaica because Judaism era la vida del pueblo de Israel. was the life of the people of Israel. Todas sus fiestas, All their feasts, todas sus celebraciones, all their celebrations, todo giraba alrededor de it all la ley de encompassed Moisés the law of Moses y de las tradiciones de los ancianos, and the traditions of the of the elders. elders. Así que estamos hablando So here we are talking de un about grupo de pescadores, of a group of fishermen, la mayoría de ellos, the majority of them, gente sin letra, people without any learning, pero Dios but God, los respaldó a ellos. He backed them up. Y esto nos debe de alentar a nosotros. And this should encourage us. No son nuestros recursos. It is not what we have as No es resources. lo mucho que sepamos. It's not how much we know. Si Dios está con nosotros, If God is with us, ¿quién contra nosotros? who can be against Y esto us? es algo que usted necesita And this is something that you need recoger de estos estudios. to be able to pick Porque up no from es these solo entender, studies. no es solo entender los símbolos, Not only understanding the pero symbols, cómo aplicar esas verdades. but how to apply those truths, Porque todos aquí tenemos nuestras situaciones. because all of us here ¿Verdad? have our situations, Y right? llega un momento en que nos parece que tenemos el agua aquí. And many times ¿Verdad? it seems like the water is reached up to here and we're Pero almost qué drowning. bueno es saber But how wonderful it is to de know que hay alguien that there is someone que se llama Jesús, who is called Jesus, quien vive, who lives, quien está con su iglesia. who is with his He church. aquí yo estoy con vosotros. Behold, I am with you. Él nos ha dicho siempre eso. He has always told us Él nunca ha this. dicho que no vamos a llorar, He has never told us that we que no will, pasaremos por that we will not go pruebas through y problems angustias y situaciones. and trials and situations. Pero Él sí ha prometido But yet he has su promised fuerza, his strength, su aliento, his su encouragement, presencia his presence, estarán con nosotros. that it will be with us. Y esto es lo que yo quiero que podamos entender. And I also want us to Porque a understand, veces
pasamos por encima de muchas cosas demasiado ligeras. Because many times we just cover these things and we go over them very lightly. Y tenemos que entender que ellos estaban And we have the tendency to think that en una posición de gran desventaja. they were at a great advantage. We tend to think that. We need to realize that they were in a very great disadvantage. Okay, you said disadvantage? Okay. Desventaja. Sí. Todo estaba en contra de ellos, hermano. Everything was against them. Usted ha tenido momentos en su vida donde parece que todo está contra usted. Have you ever had moments in your life where it seemed that everything was against you? Gracias a Dios por aquellos que no saben nada de eso. Thank God for those of you who don't know what it is. Lo importante de estas cosas es The important thing about all this is que usted lo puede tener todo that you can have it all y todavía sentirse que lo tiene todo en contra suyo. and still that you have everything against you. Porque es un problema emocional Because it is an emotional de issue sus emociones y sus sentimientos. of your emotions and your Esto me va feelings. mal, lo otro me va mal. This is not going well with me, the Pero other's not going well comience a with me. contar todo lo que le va bien. But start counting all those things that are going well with you. Y se va a dar cuenta que usted tiene más cosas bien que le están pasando que las malas. And you will realize that you have more things going for you than the things that are not going Lo for que you. pasa es que es difícil satisfacer al hombre. But it's hard to satisfy men, and that's what the problem is. Bueno, gloria sea al nombre Well, del Señor. praise God. Pero la iglesia venció. But the church overcame. El caballo blanco salió venciendo para vencer. The white horse went out to conquer and conquering. La montaña ardiendo en fuego The burning fiery se mountain mantuvo en fuego stayed burning por muchos años. for many years. Y con ese fuego And with that fire, se quemaron los árboles, the trees were burned. la hierba verde se quemó, The green grass was also burned up. la vanidad, Vanity, el orgullo pride, religioso. religious Hermano, vanity mira and para acá, pride. cada vez que esto no trabaja, necesito que vean para acá. Todas estas cosas All these things nos enseñan a nosotros will teach us el poder del Espíritu de Dios the power of the Spirit of God en poder vencer and being able to overcome todas estas cosas. all these Y aún en situations. nuestra vida, And even in our aún lives, en la vida suya, even in your life, aún en mi vida, hermano, even in my si life, alguna hierbita verde quiere crecer, if a green grass wants to grow, hay un fuego que la puede quemar. there is a fire that can burn it. Amén. Pero a veces, But sometimes, aún las cosas que comienzan bien, even those things that start right, no siguen bien. they do not continue in that right path. Just because they continue right, they do not remain right. And just because they begin good, necessarily they do not remain good. Y la iglesia, And the church, esta montaña de fuego, this fiery mountain, estudiamos el martes, el miércoles antepasado, we studied the Wednesday before last. se precipitó al mar. It was cast into the sea, Eso lo leemos. and that we read in verse 8. ¿Alguien me puede decir algo de eso? ¿Alguien que no sea hermano Manolo que nos explicó la primera? Someone who is not Brother Manolo could explain Hermano, this to todos me. ustedes me dijeron All of you told con me, el silencio que todos ustedes lo sabían. with the silence that you gave me, that you all knew this. Fue parte de pie, mi hermano. It was Pero apostasy. no me lo digas así. But don't say it that way. Hazte la idea que se lo estás explicando a ellos. Act like if you're explaining it to them. La respuesta es correcta. The answer is the right Pero one. elabora Elaborate. un poquito. Di, la iglesia pasó por... Comenzó a perder el fuego. The church started to lose its fire. And weakening itself as its function, and to compromise with all the other religious systems that existed during that time. ¿Como cuáles? Like which ones? ¿Qué sistemas religiosos había en ese tiempo? What? El paganismo. ¿qué? Paganism. Because of persecution. Todas esas cosas cooperaron. All those things worked against it. That they would lose their fire. ¿Alguien más quiere añadir algo ahí? Anyone else would like to add anything to that? Manuel, ¿quiere aclarar algo ahí? Brother Elvis, would you like to clarify something? ¿No? Nope. ¿Te satisface esa respuesta? You're satisfied with that answer? Mano Carlos. Okay. The mountain is a symbol of the high position of the church.
Okay. Because of the Holy Spirit, it's the reason why it had the fire it had. And being that it was cast into the sea, that it lost its visibility, or that contrast with the world since it became like the world. Will you please raise your voice a little bit more? Okay, I'll try. From conversing mode to declaring mode. Okay. Okay. ¿Todos están entendiendo esto, hermano? All of us are ¿Usted está understanding this? aprendiendo algo de Are esto we learning something? o le va por arriba? Or is it going over your head? Es importante que el hermano pregunte algo. It is important. Es en el libro de Apocalipsis It is in the book of Revelations que encontramos las respuestas that we find the answers a todo este historial, to all this history, que los libros de historia that the history books, cuentan de acuerdo a quien los escribe. they tell it according to who writes it. Porque hay cantidades de libros, historias de la iglesia. Because there's so many books out there that have to do with the history of the church. Yo puedo decirle que yo he leído, yo no sé cuántos, si más de 10 o 11 libros de historia de la iglesia. And I could tell you I have read 10, 11, 12 books on the history of the church. Y todavía no he encontrado dos que concuerden. And I still have not found two that would be in agreement. Algunos en algunas cosas, Some in some things, pero no en todas. but not in all. Cuando venimos al libro de Apocalipsis, When we come to the book of Revelations, podemos ver we can see lo que el hombre no ve what man does not see con su habilidad. with his own ability. Porque es la revelación Because it is the de revelation Jesucristo. of Jesus Christ. No es la revelación del escritor tal. It is not the revelation of so and so. No es la apreciación It is not the appreciation o lo que tal escritor interpretó or what a writer interpreted acerca de la historia, about history, pero es la revelación de Jesucristo. but it is the revelation of Jesus Christ. Y la otra cosa es And the other thing is que no es un secreto, that it's not a porque secret. si no, no fuera una revelación. If not, it would not be a revelation. Así que es para darlo a conocer. So it's not to be given to know. No tenemos que tener ese libro, este miedo. We don't have to be- No tenemos que tener este miedo a este libro. We don't have to be scared of this book. Gracias a Dios. Thank God. Es la revelación de Jesucristo. It is the revelation of Jesus Y Christ cada uno de nosotros, to each one of us. aunque no entendamos todos los símbolos, Even though we don't understand all the symbols, usted se lo debe a usted mismo. you owe it to your own self Tener una idea to have an idea generalizada, and what was it? I didn't a hear you. generalized idea A generalized de idea lo que este libro enseña, of what this book teaches, de lo que son los sellos, of what the seals de lo que are, son las trompetas what the trumpets y de are, lo que pasa en estas diferentes etapas. and what happens during these different ages of the church. Sí, hermano. Hermano, lo que yo quería era, pues, lo que pude, el estudio pasado vino a refrescarme y eso me alentó, es que no toda la iglesia se vino, sino No. que aquellos que se dejaron contaminar por la apostasía, Sí. por los compromisos, pues son los que se vinieron como, vaya, en una forma precipitada, pero gracias a Dios que Dios tiene siempre un Sí. remanente. Amén. He is stressing the point. He is stressing the point that it wasn't the whole church that was cast into the sea, but there was a remnant that was left. Sí. Early church is the fact where it says apostasy, that they became what we're warned of in the church today. They became lukewarm. Sí. They became satisfied in what they were followers of Christ, and they began to be Claro. resting in the Sí. doctrines, and that's where man began to get their own ideas, and false doctrines started occurring at that time, and that brought on the falling of the way. But it was the apostasy. We're the church of God. The same type of attitude today was at the beginning. Y la manera que está trayendo otro punto, que es lo que nosotros estamos siendo amonestados en los días de hoy, en que nosotros no seamos, que tengamos la tibieza espiritual, que es por causa de eso, que todo eso pasó y ellos fueron tirados al mar. Ellos no hicieron caso, hermano. They did not give heed. La iglesia generalmente The church, generally speaking, no quiso ir. did not want to listen.
Las primeras 7 cartas The first 7 epistles son enviadas are sent a las 7 congregaciones de Asia, to the 7 congregations of Asia, que eran las que predominaban en el mundo gentil. which were the ones that were prominent in the Gentile world. La palabra fue dada. The word was given. En Apocalipsis 1, In Revelations 1, cuando el Señor le dice a Juan, when the Lord tells John, escribe lo que vas a ver, write what you're going to see, y estuve escribiendo todo el día, hermano. and he was writing all day long. El Apocalipsis no fue dado en un mes, The Revelations was not given during a period of time of a month. un día. It was given in one day. ¿Usted me entiende? You understand me? Esto no fue una sesión de que, como aquí, ahora, ¿dónde dejamos? En la tercera, ahora, hoy te voy a enseñar la cuarta. Esto fue una serie de visiones This was not done like we do today that, oh, we stopped last Wednesday on the 3rd one, we're going on to the 4th one today. No, this was given all in one day. Juan escribió. John wrote it all down Por la mañana hasta por la noche. from the morning till ¿Qué nighttime. día pasó con el Señor? What a wonderful day he spent with the Lord. Dice, ¿y dónde está la base suya para eso? And where's your foundation for this, you may ask? Que en ese domingo, And that is that on that Sunday, Dios le dijo God told him que viniera acá arriba that he would come up here y que le iba a enseñar las cosas que estaban pasando, las que iban a pasar. and he was going to show him the things that were happening and the things that were going to happen. Amén. Y se las enseñó todas. And he showed it all to him. Y él estaba en el Espíritu, And he was in the Spirit. dice la palabra. And the Word tells us that. Así que esto fue dado en un momento, So this was done and given in a day, de un día. in one day. Alguien dice, yo no creo eso, yo creo que eso fue en meses. Bueno, es difícil convencerme a mí de que eso fue en meses cuando no viene de acuerdo a lo que el libro enseña. And someone may say, well, I don't agree with that. I think it was done during a period of time, months or what have you. Well, it's kind of hard to convince me that it would have been done that way when the Bible tells us differently. Fue una visión It was a vision, gigantesca a gigantic con vision muchas visiones dentro. with many visions within that huge Amén. vision. Y lo que dice la hermana Kiera es verdad. And what Sister Carol is saying is so true. Porque en el primer capítulo, Because in the first chapter, Cristo se aparece Christ appears en una manera, y no quiero entrar mucho ahí porque yo voy a predicar posiblemente en enero acerca de esto. and I don't want to get into this point a lot because come January I'm going to preach about this. Pero Juan lo vio a él But John saw him en una forma que él nunca había visto al Señor. in a way that he had never seen the Lord before. Lo vio enojado. He saw him angry. Lo vio enojado. He hermano. saw him angry Con una espada que salía de su boca. with a sword that was coming out of his Sus mouth. ojos eran candela. His eyes were aflamed. Y cuando la espada sale de su boca, And when the sword comes out of his mouth, no me está enseñando a mí que sus palabras eran dulces. it's not showing me that his words were sweet words. Y cuando usted lee las primeras 7 las 7 cartas, And when you read the first 7 epistles, 5 de las iglesias 5 of the churches estaban listas para ser cortadas ya. were ready to be Cut off. cut off already. 5 de ellas. 5 of them. Y hoy, And today, en esos lugares, in those places, no hay congregaciones de la iglesia de Dios. there are no congregations of the Church of God. Y en la mayoría de los casos, And in the majority of cases, las ciudades ni existen ya. the cities no longer exist Donde hubo congregaciones de la iglesia de Dios. where there was a congregation of the Church of God. ¿Tú sabes lo que significa eso? You know what that means? Que es posible apartarse That it is possible to y backslide que la luz se apague and that the light would turn off y que no vuelva otra vez a and encenderse. that the light would never be lit again. ¿Qué es lo que es la iglesia? What is the church? Un monte. A mountain. Si se mantiene arriba, If it stays up there, se mantiene como la luz. it stays as the light. Pero si se pone debajo de un almud, But if you place it under a basket or bushel, se apaga. it is turned off. Y el Señor le dijo And the Lord said a la iglesia en Éfeso, to the church in Ephesus, le dijo, tú has dejado tu primer amor. He says to them, you have left your first love. Dice, arrepiéntete He says, repent, o or else. else. Sí, y hay, en todas esas iglesias In all those churches, hay esa expresión. you find that expression, O or else. haces esto You o. do this, or else. Y en una ocasión le dijo, And on a certain si occasion, no te arrepientes, he said, if you don't si no repent, te arreglas, if you don't get straightened out, voy a quitar tu luz. I am going to take the light away from you. Hermano, y la luz fue quitada. And the light was taken away.
Por eso es que Apocalipsis hay que estudiarlo sistemáticamente. And that's why you need to study the book of Revelations Y in no a dar brinco systematic por, way. no dar brinco por arriba del libro. And not be leaping over the book, En este capítulo, salto para el otro capítulo. going from Hay que this chapter and estudiarlo leaping en to another chapter. Hay que estudiarlo en secuencia. You have to study it in a sequential Hay que way. estudiar el trasfondo You have to study the background, o usted se va a confundir or you're going to get y no va a confused. entender por qué. And you are not going to understand why. Así que ellos fueron advertidos They were warned, they were admonished, como usted está siendo advertido hoy. just the way you are being admonished today. Estamos siendo advertidos hoy. We are being warned today. ¿Cuál es el principal mensaje que se predica? What is the principal message being preached? Tenemos que estar en fuego de Dios. We have to be on fire for God. Necesitamos un avivamiento We o nos need- vamos a quedar simplemente en sobrevivir. We need a revival, ¿No es or we're así? just going to stay simply as El survivors. mensaje de la tibieza, The message of lukewarmness, continuamente dando en eso arriba. constantly hitting over the head on Tenemos que that. oír We have to hear, o nos vamos en apostasía. or we're going to go into apostasy. Amen. Yo no estoy planeando irme, I'm not planning to go into apostasy, pero usted se puede ir. but you can go into apostasy. La otra cosa que queremos ver ahí, The other thing that we want to see here is que creo que el hermano dijo, tú dijiste la palabra, el hermano dijo, vino, ¿no? Que la iglesia vino ahí. if the church. No. Tú usaste la palabra esa repetidamente, vino, que se vinieron ahí. Ok, bueno, ellos no vinieron, If the- a ellos los empujaron. They were pushed instead of them going, they were coming Es here. una diferencia, hay una diferencia en yo ir There's a difference between me going to a certain place a quien alguien me empuje. than somebody pushing me to go to a certain place. ¿Verdad, hermano Otilia? Right, Sister ¿Estás Otilia? de acuerdo conmigo? Are you in agreement with me? Okay. Y no mire para allá a ver lo que la gente piensa. Mire a mí. Okay. Escuche bien, hermano. Now listen, Fíjese, No. mantenga los ojos en la palabra. keep your eyes on the word. Amén. Cuando usted me oye que yo soy así, es que a mí me gusta, hermano, de vez en cuando llamar la atención para que los hermanos se... Y no, la hermana está dando atención, ella está dando atención. When I do things like that, it's just that I like to make sure that everybody's paying attention. It's not that she wasn't paying attention, she was. Fíjese bien lo que dice la palabra. And I want you to see what the Word of God says here. Aquí es donde usted tiene que tener cuidado. It's here where you have to be very careful. A que nadie lo empuje a usted. Then no one will push you or cast you, as it says here in the Word. Podemos ser empujados por palabras We can be pushed by words y por la insistencia de gente hablando lo que no deben decir. and by people talking to us and insisting with things that they should not be dónde telling usted saca us. eso, pastor? Where do you get this, Pastor, Hermano, yo from? no lo saco, está ahí. I do not just bring this out, it's here. Mire lo que dice. See what it says. Vi una gran montaña And I saw a great mountain ardiendo en fuego, burning with fire fue precipitada. was cast into. En inglés dice In English, que la empujaron. it's telling us already that it was pushed in there Ujú. by using the word cast. Ella no saltó en la apostasía. She didn't leap into apostasy. Ellos no quisieron apartarse de Cristo. They didn't want to backslide from Christ. Fueron precipitados. They were cast. Hermano Carlos, Brother Carlos, ¿qué significa la palabra precipitar? he's explaining the word in Spanish for Brother Carlos to give a definition of it. Lo que yo veo primeramente gramaticalmente es que la montaña Sí. What I see is that the mountain no es la que ejecuta la acción. Ajá. is not the one that carries out Claro. the action, Es la forma pasiva, fue precipitada. but she was cast. She was pushed into. Fue lanzada. Okay. She was pushed in there. Sí. Hay una fuerza There is a que force actúa that is acting en la montaña, Sí. on the mountain, una acción en la Sí. montaña. on the action happening ¿A to quién the le- mountain. Le están empujando. They're pushing the mountain. They're pushing the mountain. ¿Se comprende, hermano? You understand? Es algo que ella no puede. Se dejó. Estoy hablando como Sí. si fuera una persona. Sí. ¿no? I'm speaking as if it were a person Porque eran personas. because they were people. Pero estamos mezclando el plano literal Ajá. con la significación. Sí. Pero la montaña en sí no es la que Quiere. Ella no quiere. no. It's not that the mountain Ella wants de to, una manera misteriosa, but in a mysterious way, ella se desliza, she is mueve de donde está Se is deja. moved Se deja.
She allows herself to be moved and cast pierde into su the sea. resistencia. She loses its ability to resist. ¿Usted está aprendiendo algo de esto? Are hermano? you learning something from this? Estas palabras son importantes. These words are Si usted le important. pasa por alto. If you just take the slide and Por overlook ejemplo, it, yo estoy enseñando esta clase, ¿no? for instance, I Y yo am digo, hermano, pasó una apostasía y muchos dejaron la verdad. Y yo lo dejo así. saying there an apostasy occurred and many No. people left the truth, and I leave it like that. Hay que ver esto aquí. We have to see this in a detailed way. ¿Qué nos puede empujar a nosotros? What can push us? Influencias. Influences. Personas People que claramente tienen la influencia incorrecta. who clearly have the wrong influence. Y si usted pierde su fuego And if you lose your fire en su corazón, in your heart, pues usted va a ser precipitado. then you are going to be cast. Va a llegar el momento donde un empujón The moment's going to come where they're going to push you y usted pierde and you're going to su lose posición your position y se va a ver aquí en el mar. and you will find yourself in the Y sea. usted no quiere estar en el mar, And you don't want to be in the sea porque en el mar o del mar because in the sea se levanta esta bestia. or from the sea, this beast rises ¿Está up listo para from. oír esto? Are you ready to hear this? ¿Está listo para oírlo? Are you ready to hear this? ¿Está listo para oírlo? Are you ready to hear this? Esta parte de la montaña, This part of the porque es la mountain, mayoría, which is the majority, no todos, not all of porque si them, no, no estuviéramos aquí, or if not, we would not be y lo here, vamos a leer. and we're going to read it. Ok, esta montaña o estos que caen These that fall, se convierten en esto. they turn into this beast. Usted puede ponerse muy feo, hermano, You can get very ugly si un espíritu malo lo agarra a usted. if a bad spirit takes hold of you. Yo he visto personas muy dulces, I've seen very sweet llenos de people, Dios, full of God, volverse amargados, and they turn all bitter, sarcásticos become all sarcastic, y llenos de ironía and full of irony, y hasta de burla. and even of mockery. Déjeme decirle Let me tell que las you malas influencias that the bad lo influences pueden transfigurar a usted. can transfigure you, Y usted no va a ser ni parecerse a lo que usted era hace 5 años and you're atrás. not even going to appear to look like what you were 5 years ago. Dios nos ayuda a poder ver eso. God help us to see these things. For that whole mountain, or the most of the mountain that was cast into the sea, to be able to be pushed and cast like that, Sí. for it to be a mountain, the foundation had to be weak. Sí. Para que la montaña fuera precipitada en el mar es que la fundación tenía que también estar débil. El fundamento. Fundamento. The doctrine and the truth that they were preaching Claro. became weak. La enseñanza que se le estaba dando era débil. The teaching that was given to them was weak, Ya ahí. right then and there. Eso es de aquí de la cabeza. Is that from up here? Mire, lo voy a enseñar aquí. Look, I want to show you here. Mira este que está aquí. See this one here? El caballo negro. The black horse. ¿Qué tiene en la mano? What does he have in his hands? ¿Lo puede sacar un poquito más, hermana Maraiza? He has the balance. ¿Lo pueden ver ahí mejor? Do you see it? Es more una, clearly? es una balanza. It is a balance. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo What is it saying? el jinete del caballo negro The rider of the horse, que está vendiendo that he is selling comida? Food. Voy a usar la palabra I'm esa. going to use the word Cebada, food. cebada. He's used wheat Ajá. Por tanto, for so much. for so much. Ok. Con lo que está dando, With what he is giving, una persona no podía vivir. a person could not live with what he was giving for food. ¿Qué significa eso? What does that mean? Poca comida espiritual. That there was not much spiritual Y food. cuando hoy no hay comida espiritual, And when today there is not much spiritual food, de atrás de un púlpito, behind a pulpit, usted comienza you begin a padecer to look like debilidad. No, you begin to look like that. You begin to suffer malnutrition. malnutrition. Ajá. Malnutrición. No se da cuenta. You don't realize, Usted comienza a enflaquecer you begin to get skinny, y inclusive pueden venir momentos and moments could come donde la comida llega where the food y comes ya usted no la puede masticar. and you can no longer chew it. No la puede masticar You ya. can no longer chew it. ¿Usted sabe por qué razón? You know why? Porque usted perdió el apetito. Because you lost your appetite. Aleluya por todos los que están así. Hallelujah for everyone who's here. Usted pierde el apetito. You lose your appetite. Hermano,
yo sé lo que es perder el apetito. And I know what it is to lose your Yo tuve appetite. meses que no podía comer. I had spent months without being Y, able to eat. y comer era un esfuerzo grande para mí. And for me to eat was a huge effort. Podían ponerme lo mejor ahí. You can put the very best before Y me. era como si tuviera una bola aquí. And it was like I had a knot in here. No podía. Yo entendí por primera vez And I understood for the very first time, aquellos que dicen no puedo tragármelo. those who says I can't swallow it. Y puede llegar el momento espiritualmente donde personas And tampoco ya pueden masticar ni tragar la palabra de Dios. And the moment can come where people can no longer chew and swallow the word of Y cuando God. usted pierde eso And when you lose that, y pierde su fortaleza, and you lose your strength, entonces usted es una víctima fácil, then you become an easy victim el target or del target diablo, of the devil o esas influencias, or of those influences para precipitarlo a usted to cast you into a una condición to a condition que ni usted se va a dar cuenta. that you won't even realize. Porque Because, quiero coronar este punto. and I want to hit it on the nail, I want to or crown, crown it. I want to crown this point. Okay. Con el pensamiento puedes cambiar, I hermano. want to crown this point with the thought De que los que se trasladaron o los que fueron precipitados al mar that those who were cast into the sea, siguieron diciendo somos la iglesia. they continue to say, we are the church. ¿Sabes lo peligroso que es esto? You see how dangerous this is? Ellos no dijeron ya no somos la iglesia. They didn't say or No. start saying, we are no longer the Ellos church. dijeron seguimos siendo la iglesia. No, they said, we continue to be the church. Ok, la operación fue tan, pero tan, estoy buscando la palabra, no quiero decir inteligente, algo que me ayúdenme ahí, astuta, se puede aceptar, clever, ¿cómo se puede decir que es clever? The operation was Sagaz. so clever Sagaz, ajá, que hoy that today yo estaba leyendo un artículo I was reading an article que me sorprendió. that really shocked me. Yo recibo cada 3 meses Every 3 months I receive una revista a magazine con todo lo que ocurre en Estados Unidos with everything that happens in the United States y en el mundo and in the world acerca de las religiones. about religion, Y regarding me religion. encuentro con un artículo de 4 páginas. And I find myself with an article in the magazine that was 4 pages Es long. una revista más grande que Time Magazine, es bastante grande. The magazine is bigger than Time magazine, Donde evangélicos, where evangelicals, escuchen bien ahora, and I hermano. want you to hear me, ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el nombre de Colson? how many of you are familiar with the name Colson? Olson? ¿Le suena? Colson. Colson? C-O-L-S-O-N. Colson. 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 ¿No? No? Bueno. Sí. Este hombre This man fue uno de los hombres was one of the men que aconsejó al presidente Richard Nixon, which counseled President Richard Nixon. que cayó en aquel gran problema de Watergate. And the one who fell in that huge problem with Watergate. Y él fue condenado a la cárcel And he was condemned to jail por varios años. for several years. De acuerdo a su testimonio, According to his testimony, alguien le habló de Cristo en la cárcel somebody spoke to him in the jail about Christ. y él se entregó al Señor And he gave his life to the Lord. y cumplió su sentencia. And he fulfilled his sentence. Y cuando él salió, And when he came out of él prison, estableció un ministerio he established a ministry para trabajar con los presos en Estados Unidos. to work with those who were in prison in the En United todas las States. prisiones de Estados Unidos. In all the prisons of the United States. Y él, como era un hombre que había estado en la política, And since he was a man who had been involved in politics, pues había mantenido sus contactos. he had kept his contacts. Y le dieron fondos grandes. And they funded his project with great amount of money. Estoy hablando de los años ahora, figúrese, muchos de ustedes ni saben qué es lo que es Watergate. And many of you may not know what Watergate Ustedes saben lo que is. es Watergate, ¿verdad? Do you know what Watergate is? No tiene que ver nada con el agua. Has nothing to do with water. Watergate era un hotel. Watergate was a hotel, Ahora, y en ese hotel hubo una conspiración, and in that hotel there was a conspiracy, dicen, they say, de los demócratas between the Democrats y los republicanos. and the Republicans. Bueno, hasta ahí llegamos a la lección esa política. And that's as far as we're going with Este that hombre, political lesson. But this man, Colson se hizo famoso. Colson, became famous. Todo el mundo conoció a Colson. The whole world knew who Colson was. Bueno, todos no, porque algunos de ustedes no lo sabían. Well, not the whole world, because some of you didn't know who Ok, Colson was. pero Colson se ha hecho una figura But Colson has become a figure en Estados in Unidos. the United States.
Todas las cárceles de Estados Unidos All the jails in the United States saben quién Colson es. they know who Colson Ha is. escrito cantidades de libros. He has written many books, Pero a través de los años, but throughout the years, Colson Colson se ha ido virando. has been turning. No sé si es el poder, I don't know if it's the power, su fama his fame internacional, that's international, hasta que ya llegó a decir until now he has finally come to say que no hay ningún problema con los católicos. that there is no problem with the Catholics. ¿Cuál es el problema? What is the Son problem? nuestros hermanos también. They are also our brothers and sisters. Y entonces han otros famosos, And then other famous conocidos, se me sorprendió grandemente, who are well known, and I was so surprised, ajá, que han aceptado el catolicismo, who have accepted una Catholicism, cosa que yo no sabía, something that I didn't know, nueva información, new information to me, okay. Mientras que cientos de miles while hundreds of thousands se están yendo del catolicismo. are leaving Catholicism. En el Canadá In Canada, han tenido que cerrar no sé cuántos templos católicos they have had to close down, I don't know how many Catholic church buildings para poder pagar las demandas legales to be able to pay the demands, the legal demands, por causa de los escándalos sexuales que han habido. because of the sexual abuse cases that there have been. La situación en Boston The situation in Boston llevó a una bancarrota a la Iglesia Católica allí. took the Y archdiocese la over there situación into sigue. bankruptcy. Pero mientras que todas esas cosas pasan, But while all these situations happen, hay aquí como 4 o 5 líderes famosos en el mundo there are about 4 or 5 leaders in the world que dicen, pero la Iglesia Católica no es tan mala. who say, well, the Catholic Church is not too bad or Hasta que so le hicieron, bad. escuchen bien, hermano. Alguien dice, ¿por qué usted nos da esa información, pastor? And you may ask, well, Pastor, why are you giving us this Bueno, information? yo espero que usted aprecie la información. Well, I expect you to appreciate the information. Número 2, And number 2, es parte de la enseñanza en esta noche, it is part of the lesson tonight. porque uno de ellos responde Because one of them answers y dice, en todo lo que leemos, and says, in all the things that we read, la Iglesia Católica the Catholic Church es la primera iglesia. is the first church. Estos son gente que han ido a la universidad, hermano. These are people who have gone to the university. Estos son gente que tienen un doctor delante de su nombre, These are people who have doctor before their que han name, estudiado who have studied 12, 14 años, 12, 14 years, que se suponen que sean bibliólogos, and they're supposed to be Bible scholars, teólogos the theologians, y todos los hogos más que hayan por ahí. and all the theologians that are out there. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? And what does that have to do with us, you may ask? Cuando la montaña When the mountain se precipitó al mar, was cast into the sea, ellos siguieron diciendo, they continued saying, somos la iglesia. we are the church. ¿Qué ha hecho el mundo que no conoce? What has the world done that does not know this? ¿Lo cree? They believe it. ¿Cuántos están viendo eso? How many of you are seeing ¿Cuántos lo it? pueden ver? How many of you can see it? Alguien dice, eso es terrible, pastor. And you may say, well, Pastor, that's terrible. Eso le puede pasar a usted sentado aquí. And that could happen to you sitting in here. Que yo me ponga a orar a María, no. Vamos De- a quitar a María de la fotografía ahora. That I would- Le puede pasar a usted si usted pierde su fuego con It could Dios, happen to you if you lose your fire for God. en que se vuelve un religioso sentado aquí. That you would become a religious person sitting here. Si usted deja If you allow que las influencias, that the las influences, cosas de la vida, the things of los life, problemas de la the vida, problems los of life, asuntos de la vida, the issues of life lo precipiten. would cast you. Ahí lo voy a dejar. And I'll leave it there. Que Dios nos ayude, That God help us, porque esto, because this, no vamos a leer nada más, we're not going to read anything else. hasta ahí lo vamos a dejar. We're going to leave it here. Esto nos enseña This teaches us cuando la montaña cae en el mar, when the mountain is cast into the sea, cómo la sociedad how society la absorbió. absorbed it. La absorbió totalmente. It absorbed it totally and completely. Y siguieron siendo, ¿está listo para esto? And are you ready for this? Siguieron siendo un monte, They continue being a mountain, pero sin fuego. but without fire.
Una religión aceptada como cristiana, A religion that is accepted as being a Christian pero religion, muerta y ritual. but dead and full of rituals. Y cuando usted cae en el ritualismo, And when you fall into ritualism, eso incluye levantar la mano, that includes in lifting up your hand or cuando raising canten it, el himno que a usted le gusta, when they sing the hymn or song you like, y usted cae en un ritualismo, and you fall into all this ritualism, eso no es señal de fuego. and that is no sign of fire. Cuando ya usted no tiene pasión para orar When you no longer have a passion to pray y de adorar a Dios con libertad, and worshiping God with freedom, usted se vuelve un robot, you become a robot, una montaña a mountain que ya no tiene fuego. that no longer has Puesto de pie, fire. hermano. Let us stand.